Maayong buntag mga higala. Og kami nalipay nga ani usab kita sa atong tulumanon nga lesson preview nga kung diin kita magatapos niining kwartira. Nagapasalamat ako sa akong partner nga si Pastor Romeo Ilustrisimo for being patient enough to finish this lesson. Og siya, wala lang siya pasensya mga kaigalaan, kay karon gapanikad siya tungod ganahan kay siya sa atong programa karon. Ganahan kay siya sa atong lesson nga kung diin tanan nga atong gitun-an sa tibuok quarter iyahaning i-summarize para kanato. Hinawton ta nga kamo usab andam na dira kay ako andam na sad diri. Iandam inyong mga Biblia, inyong mga lesson quarterly, ug ang inyong mga ballpen ug papel para malista ninyo tanan nga mga importante nga mga butang nga dapat na atong matun-an karon nga adlaw. Pastor, what can you say sa atong mga audience karon? Wala pa yung adlaw alang sa atong magigsuonan nga nagsunod ni natong programa. Kanunay di na ako kalimtan ang inyong magkanunayon nga pagsunod uban sa pagampo sa Ginoo nga masabtan nato kini usa ka maayo kayong suhito karong semester. Karong quarter. Unya hinaot to nga kini pagkadisipulo nato atong masabtan nga gikan karon magka-design tag program nga kini mo cater nato sa pagkamaayong pagkamatinud-anon nga disipulo diha sa Ginoo. Ako gi tuno lang ako mga minitong pamusta sa mga Galitos family diha sa Alupis nga nagsunod ni nato programa diha sa Bulacau atong magigsuonan sila mga igsoon Berhelio mga nga naa din ha atong tigulang sa Iglesias Bulacau atong magigsuonan diha si BM Press nga nagsunod ani atong programa ingon na sab dinhi sa Lapu-Lapu City o sa Mandawi lakip na sa atong magigsuonan diha sa Konsolasyon mga Rioyans family nga nagsunod na atong programa diha sa Danao. Ingon masab sa naabot nato ang mga dapit dinhi sa Negros nga nagsunod niya atong programa ug Bohol. Hinaot nga na-enjoy kamo hining atong mubo nga pagtuon sa atong leksyon. Okay, thank you very much, Pastor. Ug mga kaigalaan, ako nagapasalamat usab sa inyong pagpadayon sa pagsubaybay, okay? Ug sa pagtanaw ni among programa kay tungod ang inyong suporta mo ay among kalag sa pagpadayon niining ato ang TV station. Padpilin mo sa tanaw ug pagsuporta pinaagi usab sa inyong mga donasyon. Hinawton ta nga ang kining atong 20 per Sabbath dili nimo human mga kigalaan tungod kay sa inyong tabang ang atong TV program magapadayon. Okay? Og hinawton ta nga ang inyong mainiton nga pagtabang niining atong station dili lang muundang pastor kundi magpadayon ni hantod maabot ang Ginoo. Amen for that. Okay, ang atong lesson karon mga kaigalaan is talking about the cost of discipleship. Unsa may atong maihatag sa Ginoo para mahimo tag usa niya ka disipulo. Unsay dapat natong isurrender, unsay dapat natong mga sakripisyo nga pagahimuon para lamang kita mahimong usa ka disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero before ta magsugod mga kaigalaan, ato usay ko atong mga ulo para sa pagampo. Balaan nga Dios nga anaa ka sa langit, Ginoo, kami nagapasalamat nga naabot namo ang among 13th lesson nga kung diin kini magahatag og dako nga impact sa amo nga mga Kristiyano, labaw na sa amo nga mga Adventista. Hinawton ta Ginoo nga imo kaming tabangan ma-explain namo ni nga lesson namo karong adlaw. Og hinawton ta nga mga katawhan nga nagapaminaw ug nagatan-aw sa kini nga programa matabangan usab sa pag-realize nga kami tanan kinahanglan mo sakripisyo para lamang mapadali ang imong pag-abot. Pasaylo kami Ginoo ug akong ginampo akong partner nga si Pastor Romeo samtang siya usab maghatag sa iyang eksplanasyon ug dugang nga kaalaman para sa mga karong kadlaw. Pasaylo kami Ginoo kun di kami naglapas ug kini among ginahangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magapadayon ta mga higala. Hinaton ta nga kamo andam na. All right. Now, ang atong lesson karon this is about discipleship. So, sa tanan nga atong gihisgutan, miagi atong nagsugod atong first lesson that talks about discipleship. Hantod karon nga leksyon pastor, ato na siyang i-summarize. Pinaagi lamang karon or sa karon nga programaha. So among dali-dalion or among
i-summarize tanan sa among makaya mga kigalaan para usab masabtan nato tanan. Pero mo deal ta diri sa ato ang lesson karon simana, which is the cost of discipleship. Si pastor daghan kay sa isulti para nato. Uy naton ta kamo andam dira sa ato ang mga sa inyong mga panimalay. Pastor, please tell us about the cost of discipleship. Unsa man gyud dapat natong himuon para mahimutang disipulo ni Jesucristo? Okay, daghang salamat kayo, Brother Dan, atong hisgutan na sa Binisaya pagitawag kinig bili sa pagkatinon-an. Sa ato pa dunag yung kinibili. Okay. Oh. So pila kay bili ani. Kung usa ka butang bili, mahal siya bili, kinahanglan taas ang pag-process ana niya. Daghang mga materials nga gamiton, mo nakahimo nga taas kayo ang iyang value. Okay. Kung si Kristo mao'y atong sundanan, niining atong gitawag nga hulmahan, unya kita ipasuod dito sa hulmahan ni Ginoong Hesus, dako kay process nga himuon. Mao na usay lisod o kinahanglan dako nga desisyon. Ang pagkahimong disipulo ni Ginoong Hesus kinahanglan usa ka dako nga desisyon sa kinabuhi himuon sa tao. Kay daghan ang maapil. Dili atong pagtuon ato nya matun-an magigsuonan nga kinsa unsay mabutang nga makompromiso nimo, unsay mabutang nga mapiktahan ani kung ikaw musunod kang Ginoong Hesus diha sa pagkabili sa pagkatinon-an. Okay, thank you very much. Og sa dili pa nato makalimtan atong Bible text karon, which is a very good Bible which is our good key text no mga kigalaan, makita lamang kini sa 2 Corinthians 1 verse 7. Akong pagabasahon. Our hope for you is unshaken. For we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Therefore, pastor, kung kita nag-antos ta kauban ni Jesucristo, kita usab magpahayahay kauban ni Jesucristo. Guwapo kini nga mga promise mga kaigalaan. Muna kamo wala mo ikahadlok kung kamo daog-daogon sa mga tao nga wala nagatuo sa atong Ginoo. Ngano man? Kay tungod sa giingon ni Jesucristo nga kung kita mag-suffer kauban niya, then we will also be living in comfort with Him. Pagkanindot, pastor. Now, aside sa cost of discipleship, pastor, atong istoryahan kung unsa may nahitabo during the time of the disciples, kung unsay mga gipang sakripisyo nila before sila nikuyog sa Ginoo. Kanindot ani atong leksyon, Brother Dan, tungod kay kini nga pag-antos nga gisgutan dinhi sa pagkabilis pagkadisipulo. Si Kristo mo ay modelo. Okay. Nga si Kristo gikan sa jeweler heaven, may anhi din sa langit. Mubo ra gyud king panahon. Imagine pila ra katuig 27 ang edad. 27 O na edad siya 33. Unya nawara siya. Katong iyang pag-antos, imo hunaon ibutang nato sa iyang pagpakatao dito sa pasungan. Uyag kuyog siya sa mga ginikanan sunod hangtod nga nag-edad siya 12 anyos. Pagsuod niya ministry 19 mga 27 niyang edad, mubura kay panahon niya nga perting nag-antos siya din sa yuta, nagsakripisyo. Gighukod siya sa mga suoda sa church, unya sa gawa sa church ug sa nasod. Pero imong tan-awon human ini si Kristo misaka sa langit. Nagpahayay dito. Dito. Naghatag na itong idea nga din sa yuta kung atong kopyahon si Kristo mag-agi taan ng mapag-antos. Pero mubo ra gyud kayo. Sa laktod nga pagkasulti sa atong tinawhanon nga kahimtang ug sa atong edad, ibase nato sa atong lifespan pagkakaron. Kung mag-antos ka og mga 80 years sa imong investment sa imong pangalagad sa Ginoo, suklian na sa Ginoo og ceaseless ages. But panahon nga kung ato ikumparan ang atong mga pag-antos wa ra gyud kumingking sa ihatag nga reward sa Ginoo. Sa ato pa mao nay makapadasig nato. Nga dunay mga tao nga sugot lang unsay mahitabo silang kinabuhi sama sa mga tinun-an uban pang mga apostoles gihimo nila tungod kay nakasabot sila unsay tinuod nga bili sa pagkatinun-an. Pagkanindot no. Now pastor, let's talk about those people who live in a godly and ungodly lifestyle. Unsa may ilang makuha ni? Ikumpara na to, pastor. Kung ikaw nagkinabuhi kas kinabuhing Kristohano, lutuson ka. Pero kung di ka magkinabuhi sa Kristohano, dili tayo kalutuson sa Kristohan sa relihiyosong kalihukan, kung dili, ang gobyerno magugod mo. O ka na mapagukod, nag-antos ka tungod sa imong pagkadautan. Pero si Kristo naghisgot din niya, kung ka na imong pag-antos, tungod sa imong pagbuhat og maayo tungod niya,
makadawat kag reward. Okay. Oo. Mao na gitawag nga disipulo. Apan kung ikaw nag-antos ka tungod sa imong gibuhat nga daotan, tungod anong hinungdan, disipulo kas kaaway. Di kasi disipulo ni Kristo. O ang haya nagdawat na kangadaan. Wa kay reward ana. Mm-mm. Apan si Kristo naghatag nato nga duna siya reward giandam sa matag usa. Okay, pagkanindot sa atong topic, Pastor, no? Now, ang atong sunod nga istoryahan, Pastor, is we will talk about calculating the cost. Okay? Karon magsugod na tag-calculate. Oh. Kung unsa ba gyud kadaghan atong dapat i-sacrifice, unsa kadako atong i-sacrifice, ug unsa man gyud kabugat ang atong i-sacrifice in order to follow Christ. Okay, now, what should be our first priority? Mo na pangutana dire. For us to follow Christ, what should be our first priority? Ang gitudlo ni Jesus sa dinhi pasya mao nga migamit siya paradoxical. Kanang paradoxical statement niya sa Matthew miingon nga kung si bisag kinsa nga nagatinguha silang kinabuhi mawad-an niini. Apan si bisan kinsa nga nawad-an silang kinabuhi tungod nako makakaplag hinuon niini. Imo makita nga kini nga paradox naghatag nato nga diha kang Kristo hatagan siya natong priority. Siya mo i-focus. Oo. Kay kung imo siyang sundon, doon na gyud kay mapaabot. Oo. Sa ato pa ang gitudlo niya Christ first principle. Mo na gitawon nato unaha pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong og kanang tanang butanga igadugang ra nimo. Sa atong kinabuhi nga mapagkinahanglan material o physical, unahon na gyud nato is Kristo. Kay kung ato ni siyang unahon, masabtan, madawat nimo unya ang kini niya katinuoran sa kinabuhi. Apan kung sa process, di ta kasabot. Kay usa ni inis mo hinungdan, kay sa diha ang mosunod ka ni Kristo, ingon sa imo biyaan na imong panimilya, ug usa ka matuoran anis Pedro. Gibiyaan ni Pedro iyang balay. Gibiyaan iyang pukot. Gibiyaan iyang pambot. Gibiyaan iyang mga tao. Gibiyaan iyang mga anak. Unya asa siya pikuyog ni Kristo. Sa ato pa ang bilis sa pagkatinunan usay, sometimes it will compromise your what? Positions. Biyaan ni mo posisyon. Biyaan ni mo usay. Di bot pasabot nga biyaan gyud imong panimalay sa hingpit sama siyang panimalay ni Pribo nga dili siya kanunay kauban sa iyang panimalay kun dili tuwa siya ni Ginoong Hesus. Kaya naman tag-eskwela man siya kauban ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mingon na amba o din si Ginoong Hesus kuhaan nino nga tagbana niya tuwa rin noon dito niya mubiya siyang katungdanan. Doon na gitawag nga mga eksepsyones. Tungod kay si Pedro sa iyang pakiguban sa Ginoo siyang pagbansay nga mapaghimong tinunan kinahanglan gyud siya nga bansayon kauban sa Ginoo. Kana yung hands-on. Kay nakahibaw man Ginoo nga tulo ra man katuig og tunga, mubiya man siya. Yes. Si Pedro tuwa na sa iyang mga pamilya. Unya maghimo siya siyang missionary, magpadayon sa buhat. Ang ato lang nga dunay mga panahon nga makompromiso ni sa tinawhanon nga pagtan-aw in terms sa ilang family relations. Wa man naguba ilang relasyon, pero ang iyang presensya siyang panimalay sa iyang mga anak o sa pagbiya niyang posisyon mahimo usay ni nato bili sa pagkatinunan. Okay. Now, Pastor, sa ato ang panahon karon no, naratay mga modern television newscasters nga usahay dili malikayan, Pastor, nga natay ginatawag nato nga mga scandals. Di ba? Usahay ang ato ang dili lang siguro usahay no, pero most of the times karon sa atong television no, halos gamay na lang ang censored. Madugo man na dira, mahubo-hubo, di ba? Mabastos man na dira o dili ang ato abitawng dignidad nga usa ka tawo nagkaanam og kanubo. Even our values nagkaanam og kanubo, di ba? Ang mga batan-on karon they would laugh over the old ones, di ba? Ang mga tigulang pud karon makijaming pud sila sa mga batan-on. Therefore ang atong integrity, Pastor, or even our yung mga values na to sa una, mga cultures na sa usahay karon dili na siguro usahay, Pastor, pero sa karon wala na ni preserve. Di ba? So if we talk about this, Pastor, unsa may atong dapat hisgutan ani, especially when we talk closer about studying the Bible and the way the world really hates this, di ba? Kay naman tayo ginasulti according pa sa gyud sa entrance sa sipak nga I am in the world but not of the world. Di ba? At kita nata sa kalibutan
pero wala ta sa kalibutanon nga nga practices. So aside ani pastor, unsa ba may dapat nato i-prioritize? Si Ginoong Hesus naghatag yun natong ehemplo. Naghatag natong sumbanan. Apan ko doon namang gyoy kalibog, kinahanglan nagtugon siya nga balang espiritu mo guide nato, mutudlo nato. Sa mga Kristohanong panimalay o institusyon, kinahanglan gyud isang at gyud sa Ginoo kini mga plano. Yes. Tinuod nga nagpuyo ta ni kalibutan, di gyud ta kaikyas. Ni adin ang yawa. O niya ni atas sa jurisdiction sa yawa. Pero pide nga dili ta magkinabuhi sa mga pamaagi sa yawa. We are not in the world. We are in the world, but we are not of the world. Meaning ani nga wa ta nagkinabuhi sibo sa kinabuhi sa kalibutan. Ang ato karon ang hitabo mao nga while the church evangelizing the world secularizing the church. Mao na problema. Og kana siya nga tagna ni Ellen White nahitabo na sa ato iglesia. Nga karon dili na makita nato hanap na ang atong pagtan-aw murag okay na lang. Doon ay mapraktisis nga bisan sa atong sinultihan paggamit natong mga linggo. Nga kalibutan na kayo. Ang atong mga sinaninaan, ang atong mga sinultihan, ang atong pag-apply sa atong mga hitsura. Di na nato makita ang kalainan sa uban. Kinahanglan nga ato ipakita nga lahi ta sa kalibutan. Unsaon natong pruiba sa kalibutan nga lahi ta nga ato magikopyahin ang kalibutan. Secularizing ang kalibutan, nag-secularize menusod sa church. Hasa sa atong mga programa murag parihan na sa gihapon sa kalibutan. Ang ato ipakita nga doon nagyoy limit asa ta nga makita nga sa atong inner and outer part madayag nga doon ay Ginoo. Okay. Very good. Now, thank you very much Pastor no. Sa karon nga time pastor na ako'y ipa-arrange nimo no when it comes to priority making. Tagaan tigag 5 ka mga importante nga mga butang sa imuhang kinabuhi pastor. Okay, number 1 is Jesus, family, money, work, and then butang nato kinang pleasure or imuhang laag-laag. Unsa may unahon nimo ani sa tanan? Tagaay daw ko no pag unsaon nimo ni pag kuan pastor. Unsaon nimo ni siya pag kinang ibutan nimo og ipasunod. Pasunod nimo. Pero kung ako'y papilion nimo, akong mas maayo sundon akong itudlo sa Biblia. Unahon gyud si Kristo una. First priority. Second priority nimo posible ang imong pamilya. Nga sunod din imong ang imong mga relatives. Kung apil mga church, ang imong church. Nya usa pa ang imong komunidad. O kanang ubang mga butanga gisangkap ra sa Ginoo kanang kwarta. Ubang mga kabtangan nato. Sunod ra siya kay kun naman na siya gitawag mga auxiliaries ra man na siya. Mga dugang-dugang. Mga dugang-dugang ra man na siya. Basta ang principal nato mao ang Ginoo. Sa atong kinabuhi. Himuon nato siya may priority. Siya may atong kay kun ang Ginoo may imong unahon. Ang saad dili magbakak. Okay. Ug anang tanan butang idugang ra kanimo. Okay, thank you very much. Now, question nato karon pastor no, the cost of following Christ. First priority. Now, question is if mauni siya ang ato ang pag-arrange pastor no sa atong mga prioridad sa atong kinabuhi. The question is unsaon man nato pagpanginabuhi practically pastor? Unsaon man nato pagpanginabuhi practically nga we would always or dapat gyud nato mabutang si Jesucristo nga una. Unsaon man nato ni siya nga kung diin maapil pod atong pamilya. And then ang follow-up question diri, what does it mean to do just that? And what could be some of the consequences? Unsa may consequence kung unahon nato ang pamilya, unsa may consequence kung unahon nato ang Ginoo? Okay, daghang salamat kay imong kung tan-awon. Kung imong unahon ang Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, magsugod diya sa imong panimalay. Ang panimalay better than do natin activities. Worship. So ang matag yun nimo unahon si Kristo mo na gitawag nato mag worship ta. Unya sa panahon nato sa atong pagtrabaho,
Sa dili pa ta mangaon, magampo ta. Sa dili pa ta maligo, magampo. Sa ato pa sa tanan nato buhaton, una gyud ang Ginoo mo gitawag natong priority. Unya sa atong pagpahuway, gihimo sab nato nga ang konklusyon ang Ginoo sa gihapon. Sa culmination sa atong mga activities, ato siya gihapon gi-recognize. Karon sa atong panginabuhi, sa atong pagplano, nagampo tas Ginoo, unsa may imong kabuton kini, ana. Sa ato pa ni ana paghiha kanunay nimo imong gipatronize, imong gi-priority kanunay si Ginoo Hesus. Sa diha sa income nga imong nadawat, giuna sa nim Ginoo. Hatag sa nimo ang iya nga bahin sa Ginoo. Una, sa dili pa nimo gamiton ni imong sapi. Sa ato pa kung ikaw do na kay anak nga kanding, imo sa i-dedicate sa imong ang imong pamilya sa Ginoo. Kung naa kay anak ang imong mga manok o mga piso ng imong manok o imong mga kanding, imong baka, o pili sa na ni imong himong pasalamat ngadto sa Ginoo. Ot pasabot nga ang tanang mabutang pinakamaayo nga bunga sa imong tanom, imong ihalad sa Ginoo. Kana siya nga practice, mao kay nang practice gitawag nga prioritizing Christ always. Pagkanindot no. Unya, kung imo kinabuhi, sunod ra nga sumot gihapon ang imong panimalay. May tungod sa inyong relasyon. Kung imo unahon ang panimalay, ang mahitabo mawa ang Kristo. Kung mawa ang Kristo, mogubot ang panimalay. Mahimong daghang problema ang panimalay, magkabuwag ang panimalay, daghang mga tawo nga usay giunang posisyon. Wala man si Kristo. Nakabuwag. Mo na daghan kay mga tawo nga naa karon sa dagkong makatungdanan, mo say way may relasyon, o say way mga asawa. Naa karon mga tawo giuna nila ilang negosyo. Tungod ani ilang negosyo, nawa sila sa pagtuo tungod kay way Ginoo. Sa ato pa usay gi palabi nila ang ilang gitawag career. Usay nawa siya sa Ginoo. Sa ato pa kung imong palabihon ang bisan unsang butang labaw sa Ginoo, that is idolatry. O kini siya mo kompromiso sa imong pagtuo, lakip na usay sa imong relasyon sa palibot. Okay, thank you, Res Pastor. Now, mga kaigalaan, magpadayon ta sa atong lesson sa Monday. Now, atong Monday lesson, Pastor, nagastorya na ni Diri sa ato ang topic karon nga the cost of following Christ. Okay, now, open your Bibles, mga kaigalaan, sa Luke 14:27. I'll read, "And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple." Di ba? Unsa man ni siya nga cross, mga kigalaan, dapat ba natong lukdohon ang literal nga cross? Mupasaan ba tag cross ang literal na Pastor? Or is this cross talking about symbolically? Okay, the follow-up question would be, unsa man ni siya nga mga cross nga dapat natong lukdohon, mga kigalaan? Atong paminawon si Pastor. Okay, daghang salamat kayo. Dinhi ato nakita ang bilis pagkatinunan, Brother Dan. Yes. Oo. Nga imong biyaan ang imong panimalay, biyaan ang imong posisyon. Pero niini higayon na si Kristo nagpakita og example. Nga unsaon ni pagsunod. Nga mismo siya gikan sa langit bibiya. Sa ato pa gidinay niya ang kagalingon. Sa dinhin na siya sa yuta magantos. Sa ato pa wa niya balihang ang kagalingon kabubuton kundi dili samahan. Tungod ani aron pagtuman pagduwas. Sa ato pa naa ang Kristo ang usa kinabuhi nga self-denial. Kay gibote pasabot ni Kristo nga kung ikaw disipulo ka, kinahanglan gyud ka nga persekuton. Oo. Kinahanglan mahiagom ka usa mga sufferings. Mao na nga kung ikaw naa ka sa church, unsa may imong pilion? Ikaw to be persecuted o ikaw you are a persecutors? Kung ikaw persecutor ka, dili ka disipulo ni Kristo. So mao na bantayan nimo kung naa ka sa church. Apan kung ikaw to be persecuted, usa kini ka indikasyon nga ikaw di ay disipulo ni Ginoong Hesus. Karon ni ay tao nga gisultihan ni Pedro. Gisultihan iyang giportold ang iyang kaluwasa, ang iyang kamatayon nga tulo ka adlaw banhaw. Nag-uol si Pedro. Siya Ginoo dili nang tanang hitabo. Si Kristo ingon, pahawa diya Satanas. Oo. Kay ang plano sa Dios mitungod sa kaluwasan kung ikaw mo pakgang, gigamit ka ni Satanas. Mo di bantaya. Kung naay tao sa church nga usay dunay plano nga para sa kayuhan, unya magbabagbabag. Kana siya usay gigamit as kaway. Bantayanan na siya. Busa gibadlong siya. Og miingon si Ginoong Hesus nga kung kamo tinuod na kung tinun-an, moagi sa mo sa persecution samo sa akong nagian. Rather than mo ni pangutana, tinun-an ba ni Hesus? Surely you will what?
experience persecution. Mhm. Mao na nga ikaw kung kahibaw na ka, di ka nakabating ha. Ano ani man akong kinabuhi? Ngano man you are well prepared. Ha? Tungod kay ngano man gipahibaw na ka nga daan. Nga mao na yung mahitabo. Unya, diingon si Jesus. Nga kining mga tawo mo persecute nimo, imo ning makaaway. Pero ingon di higugmaa sila. Love your enemy. Which is pagkalisod. Persecuton ka. Tungod kay naa naman Kristo, unya higugmaon nimo. Mo nagingon ungod ingon siya tungod kay ingon nga kamo inyo higugma inyong kaaway kay ako gugma. Unya magbalaan kamo ingon ako balaan man sama sa inyong amahan sa langit. Sa ato pa ang bilidi ay pagkatinunan posible mabiyaan nimo imong positions. Sugot ba ka? Biyaan nimo ang imong maminhas kinabuhi. Biyaan nimo anindot nimong balay. Aron mo serbisyo ka. Unya mahimo sa mo usa imong doon na kay self denial. Katong tanan imo ikangkir tong tanan nimo mga cross imong kinabuhi. Adtong mga butangan himong hawid sa imong kinabuhi, imong kinabuhi tungod sa pagsunod ni Kristo. Mao na gitawag din pas-an ang ako yang mong cross ug sumunod nako. Sa ato deny yourself number 1. Nya take up your cross. Dili ka makapas-an sa cross ni Kristo. Kung di mo kakapas-an sa cross uban, pastor. Ha? Kung dili ka mag self-denial. Sa puto number 1 nga makahatag ka makahimo ka sa pagpas-an sa cross ni Kristo kung unsa kung imo gideny imong self. Kaya ang imong self bugat na kayo. Duga nga sa cross ni Kristo di ka kapas-an. Imo wagtangon aron nga unsa doon na kay opportunity sa paggunit sa mga pag-antos ni Ginoong Hesus. Pagkanindot no. Mga kaigalaan, usahay no, magprangkahanay na lang kita no. Kita usahay sa atong iglesia, hilig kita mamas-an sa atong silingan nga mga cross. Correct, pastor? Kita mismo nga mga membro problematic na ganita sa atong kinabuhi, natay mga burdens, natay mga crosses nga dili nato basta-basta mapas-an. Unsa man siya nga mga crosses, pastor, mga temptasyon, di ba? Sa pagkaon, sa kwarta, sa tawo, di ba? Mo ni mga temptasyon sa atong kinabuhi, kini mga temptasyon mo ni ang mga cross nga atong ginatawag. Ang karon, ang problema nato karon, problemado naman ganita sa ato ang cross, hilig pa gyud ta mamas-an sa uban nga cross. Diri na maut, pastor, ang mga pakialamero og mga butangero. Yeah, pastor. So, as what the Bible says, if you would like to follow Christ and if you want to follow Christ, you should deny yourself. So, But pasabot nga ang imong kugalingon ay mong i-deny. Tanan nimong gana nga sukwahay sa gitudlo sa Ginoo. Unya usa pa ka makapas-an ni Kristo. Insakto nang imo. Ayaw pas-an natong cross uban kang Kristo cross aron makasunod kaniya. Pero ang nakanindot na ni pastor no, gwapo magyud sa iwali. Ang kining word ba nga deny yourself. Sa tanan nga pinakalisod nga himuon siguro, pastor, ang kining i-deny nimo imong kaugalingon. Kaya na mo gay panultihon nga yourself ang ato kuno kaugalingon mo gitawag the worst enemy. Best friend and the worst enemy. Ato man tuod di higala ato galingon, pero nganong nahimo ni siyang worst tungod kay dunay daghang mga dili maayong butang nga muguba sa atong pagkatawo nga ni ara gihapon nato kinaiya. Ug nagtuo ta nga nakabintaha ta sa uban. Nga sa diha nga mudaot ka sa uban, imong gidaot ang imong kugalingong kalag. Imong gihiluan ang imong kugalingong kalag. Imong giguba ang imong destinasyon sa kinabuhi. Imong gitangtang ang dako ang maayong impluwensya sa imong panimalay. Pagkanindot. O na kung mao kini ibutang ilabil sa imong pagkatao, di tingali na ganahan. Kayo sa dunay mga tao nga gusto kay mamantay, mo akusar. Pero kung imo ni himuon balihon nimo sila, perti kadako pagkaguba silang pagkatao. Wa sila nakibaw nga kung unsa imong itanom, lahi man ang ihatag prinsipyo sa Biblia. Sa reaping, sa sowing and reaping principle, ang imong itanom gamay, dako ang imong maani. Mo ni delikado. Karon nagtanom kag usa ka binuang. Karon ang mobalik nimo nga napuo man pagka delikado. Ngilngig gayo ang kuan, multiplication. Unya kung nakabantay pa ka, di dagod ka tayong muhimo, bisa gamay na lang. Kaya imagine, 10 times pagka-delikado. Mao na nga, alang sa ito magkigsunan, be careful. Tungod kay Ginoo naghatag na itong maayo kay masidaan. Doon na usa ka maayo gitudlo sa Ginoo kining golden rule. Matod pa nis golden rule.
do Do unto others. to others as you want them to do for you. Mhm. Kung imo ginahuna nga maayo ni himuon sa imo, do it. Mhm. Pero kung naghunahuna ka di maayo, don't do that. Mhm. Ha? Balihon na pod. Magsakripisyo ra ko. Ngano imo man ang himuon? Nga di man di kaganahan himuon na sa imo. Mao yun. Muna alang nako. Di ko ganahan nga tao magpasakit ko ngano man. Kaya di ko gustong pasakitan. Sakto. Oo, pasakitan. Pero kung pasakitan man, sige na lang. Pasadili magpasakit sa uban. Tungod kay mahasol man ta magkapasakit na sa uban. Pero na mga tao nga malipay. Malipay. Oo, ilang itreasure makapasakit sila sa uban. Oo. Usahay labi na gyud maghimo-himo og istorya. Mm. Kay daghan na sa atong church karon. Oo nga mga tao nga naanad og mga istorya nga kana gitawag bitaw sa atong giingon dinhi nga language ba nga wa na polish. Oo. Unpolished words. Og kanang mga unpolished words, that is idle words. Og kini nga mga words moatubang kini unya sa husga atubangan sa korte sa langit. Okay, thank you very much, Pastor. Now, first step na siya mga kaigalaan, in order for you to follow Christ, you have to surrender something. That is denying yourself. Second one, atong taganig importansya, Pastor, is take up your cross, not others' cross, but take up your cross daily. Okay, dili na to pasano na itong mga cross mga kaigalaan, sa adlaw lang nga Sabado. Kay kinaiuban sa ato ang mupasan na ta sa atong cross sa adlaw nga Sabado. Pero in 6 days wala tay pasan-pasan ta atong cross, gapamasan ta og cross sa uban. So ang nakabutan diri is take up your cross not just during Sabbath days or sa atong mga special occasions, but every day of your life. Pagkanindot, Pastor, no? Bot pasabot kadtong mga pag-idi mong i-deny, kadtong mga prinsipyo, mga practices nga sukway sa plano sa Ginoo. Unya ang imo i-take up kadtong mga sakripisyo nga imong naangkon sa imong diha sa pagserbisyo ni Kristo. Okay, let's continue. Now, third step is following Christ. Dili man nimo, Pastor, masunod ning following Christ kundi po ni sinimo sunod ang duha. So what is the cause of following Christ? It is from denying yourself and taking up your cross daily and following Christ. Now, excuse me, Pastor. Now, unsa man kaimportante ang pagsunod sa kay Hesukristo, Pastor? Tagai mi og nindot nga explanation. So imo makita mag-igsuon ang pinasunod, ha. So ang step gitudlo din na numero 1, you try to identify nga katong tanan na imong kaluyahon imo na magidaog. Mahimo kang overcomer. Sa nakadaog na ka, andam na ka sa pagkigsalo sa sakripisyo ni Kristo. Sa diha nga andam na ka mosalo sa sakripisyo ni Kristo, makahimo na ka pag-witness niya, mo follow na ka. So sa diha nga mag-witness ka ni Kristo, magian nimo og daghan ng mga trials. Si Kristo mo to iyang gibuhat ang iyang pag-witness, mingle with people. Unya administer the needs. So ang atong himuon unsa may needs gihimo sa tao. Alright. Kung maghunahuna ta sa publiko, kung naa sa ospital mamasakiton. Kung naa sa eskwelahan kinahanglan sila og knowledge, mga ideas. Sa church kinahanglan sila mga encouragement. Unsay mahimo nato? Unsay buwali nga atong himuon? Kung magwali gani ta usahay nga ang makigsuonan mo lamano nimo, pastor, enjoy kami si mong wali. Wa kami serve sa purpose. Pero maingo ganon, pastor, we are really blessed your sermons. You are serving the purpose. Ngano man? Kay imo pagwali, you are ministering the word of God. Balaan ni para ni sa Kristohan, para ni sa imong pagtubo. Nga kung moabot ka sa imong Kristohano nga pagpangalagad ba ni nato ngadto sa atong igsuon? Nga ang imong igsuon mo endergo og crisis, mahinumdum sila sa mga sermons, ma-experience im gihatag, ma-encourage sila. Nga magpadayon sila sa ilang journey diha sa pagtuo. Kung panlitan ang ato magigsuonan, imong giduutan og mga entertainment, pagkatawa. Ikahinumdum niya paano silang crisis, mahinumdum sila ilang katawa, magabarog sila. You are wasting your time. You are not serving according to God's purpose. Mahimo tong idol katong mga panahon na imong gigamit. So ana kasulim ni ang bulahaton sa pagkaministro. Rather than. So importante kayo. Mo na nga sa ato nga gitawag dinhi nga sa imong pangutana nga unsaon nato pangalagad ngadto sa atong magigsuonan ngadto sa gawas. Kinahanglan nga ato silang tudloan, ato silang ipakita numero 1 nga concern ta nila. Nga sa imong matag pagsulti
makita nga dunay Kristo. Sa imong paglihok, makita nga dunay kay respect nila. Oo, dunay Kristo. Unya sa paagi niini kining mga tawhana makakita nga naay Kristo sa imong kinabuhi, confident sila. O gusto sila maghibaw na ng Kristo nga imong nadawat. Okay. Thank you, Pastor. Now, since ato ang topic karon, mga kaigalano, atong topic karon is about discipleship. Yeah. Karon nag-start ta kung unsaon pagkahimong disipulo. Nakabalo na ta kung giunsa pag-accept sa mga disipulo dito kay Jesucristo ang iyahang calling, di ba? Nakita na nato og ato pong na-realize nga sa ilahang pagka-disipulo daghan sila giagihan. Yeah. So, daghan sila giagihan dili lang sa kaharuray sa kinabuhi, dili lang pud sa tanan kasakit, pero daghan sila giagihan nga mga eksperyensya nga kung diin nahimo sila og matured, Pastor. Yeah. Nahimo sila og disiplinado nga mga tawo. Dili lang nga disiplinado because of education, but discipline because of the teachings of Christ. Now karon, ang atong pangutana karon mga kigalaan sa ato ang topic karon no. Unsa man nga klase nga response ang atong ipakita sa hagit sa Ginoo, Pastor, or sa hagit sa ato ang mga iglesia, hagit sa ato ang mga komunidad, hagit sa ato ang mga eskwelahan, mga hospital, nga kung diin mahimo tag mga iglesia, o mahimo tag mga disipulo rather, nga kung diin disiplinado ta when it comes to response. Okay. How can we be disciplined? Okay? Especially in doing God's work. Sa ato mga Kristohanon, usahay kulang tag disiplina. Ang atong sinultihan wa na disiplina. Ang atong linuhukan, ang atong fashion, wa man tay disiplina. O bisan sa imong giingon ng pagkaon, pag-inom, usay wa man tay disiplina. Kay kung imong hunonaon, ang Ginoo klaro gyud kayo. Nga bisan pa sa iyang teaching mahitungod ani mapagkaon Kristohanong lahi gyud da. Naa ta gitawag nga prinsipyo. Kay nasayran nga kining mga pagkaon usay makadali hinog kamubos kinabuhi sa tao. Sakto. You're correct. Correct yun ka, Pastor. Correct yun ka. Kay bisan imong tan-awon ang Biblia niingon nga si bisan kinsa nga magadaot sa akong lawas paglaglagon sa Dios. Pinaagi kung dunay mapagkaon makadaot sa imong lawas, naging laglagon. Kanang laglagon sige matarong na dautan. Dautan na. Di man mo laglag ang Ginoo matarong. Isipon gyud ka sa Ginoo nga dautan. Kung magbutang kag mabutang makadaot sa imong lawas. Karon ibutang nato kining pagkaon nato nga makadaot sa lawas. Iingon gyud na sa usa ka speaker nga that is sin against self and sin against God. Ano man? Tungod kay balo gyud ka. Kay ang atong lawas paingon na apil bitaw na sa glorification pag-ingon din nga himayaan ninyo ang Dios. Bisan unsa inyong pagbuhaton. Apil ha? Bisan magkakaon ka o magainom alang sa paghimaya sa Dios. Something kini. Pag-glorify sa Ginoo, lakip ang imong pagkaon, pag-inom o imong pagbuhat. Bantayanan. Tungod kay ang Ginoo may tag-iya aning balaura. Tungod kay siya tag-iya nin balaura, siya tag-iya sa ato. Siya magbuot. Unsay maayo nato. Naghatag siya description, naghatag siya og mga prescription angay unsay itubil nato nga dili ta madaot. Aron nga gusto sa Ginoo nga ang iyang magkatawhan magmalipayon. Kay ang taong masakiton dili malipayon. Busa gusto sa Ginoo nga diha sa kinabuhi siya makatawhan makita. Kung giunsa gyud nato pag-strict, pag-observe ang iyang sugo. Kay ang iyang sugo sa Ginoo para ikaayo nato ug dili ikadaot. Pero kita do na tay daghang mahunahuna ba? Basta buhi pa ta. Ganahan nga nung pugnan man ta. Mao gyud. But pasabot nga kita mo Dios kita nagbuot. Di na ang Ginoo. Kay kung atong i-usurp ang panggobyerno sa Ginoo, gihimo nato atong kugalingon nga Dios. Mao na giingon ni Pablo, di ba mga Dios man usab kamo? Unsa pa giingon ni Pablo? O gihimo ninyong inyong tiyan nga mga Dios. Mga Dios. Nga Dios. Ug mo ni atong bantayan. That is idolatry. Ug usa kini sa mga sala nga gitagig sa napulo ka sugo. Mo bitaw, Pastor, sa nakita po nako ang appetite mo po'y giigo ni Satanas sa permero nga sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva. Correct, Pastor? Ngano man dito po nato nakita nga tungod ato nga sala ni-reflect po ni siya sa ato hang newer generations karon, di ba? Mo po'y number one nga reasons nganong daghan tag sakit. Nganong daghan ta og kamatay, di ba? Daghan ta og mga problema sa lawas. Kaya ang pulong diet do ra gud kay sa death. Diet.
Di so din ako pangalan, Pastor. Kay doling kamatay. Okay, now let's continue to our Wednesday lesson. Now let's compare things, okay, when it comes to the cost of following Christ. Okay, magkumpara ta, Pastor. No. Unsa man ang kinabuhi kung ikaw mosunod sa Ginoo, o unsa man ang imong kinabuhi kung ikaw di ka mosunod sa Ginoo. Di ba? Kung ikaw naa ka sa Satanas, di ikaw diri sa pikas naa ka sa Ginoo. Mura nga ingon, Pastor, nga duha ra gyud ang pilian, langit ug impyerno, buhi ug patay. Ingon nga baho ug humot. Karon atong istoryahan kung unsa man ang atong kinabuhi with and without God. Okay, daghang salamat kay makigsuonan. Ganahan kayo ko ani nga bahin tungod kay akong nakita kung imo ikumparar. Pag hunahuna tangado magyud kini mga tawhana, dunay mga tawo nga sugot ra gyud mamatay. Kung imong tan-awon dinhi ang kinabuhi sa mga apostoles, pulos-pulos to sila nagantos. Si Pedro gibitay nga ang ulo naa silawom. Si Stephen gibato. Si Stephen gibato. Si Marcos unsa to? Gihigot ang pikas tiil sa kabayo, pikas kabayo gipadagan. Si Juan gibutang dito sa lana nga nagbukal, may galing ang Ginoo mihimog milagro. Kinsa pa sila si Matias. Daghan pa silang Lucas, giputlan og ulo. Imo makita ang uban gipamato, gipatay, isuod dito sa prisuhan sama ni Pablo. Kini mga tawhana, mga apostoles, pero nahimong martir. Ngano kini mga tawhana sugot ra man silang martiron. O gawas ni ini dunay mga millions ng mga tao sa unang panahon. Mga pare nga nagreforma, sama ni Luther, sama ni Jerome, sama ni John Wesley. Katong papa sa Mio o arsobispo sa Mio. Makita nga ngano daghan man ni silang mga tawhana. Tungod og daghang mga tawo gipamatay, gipakaon sa mga leon, gipakaon sa mga gutom nga tigre. Ug doon na pay mga sakripisyo ang naibaw-an Brother Dan sa unang. Isuod sila katong gitawag nato nga Iron Virgin. Nga kato ilang mga dinakpan ibutang dito. Unya ila kining lisuon katong Iron Virgin nag-anam og close. Unya sa ilawom dito doon ay mga hait nga kutsilyo. Mag-anam-anam ungot sa imong lawas hangtod ikaw mamatay. Kining matawhanan kay bawang nga patsyon sila. Kung dili nila i-renounce, di nila i-deny ang Kristo nga ilang gituhuan. Doon na po ipipilak magtiayon nga sa istorya nga ang bana iparikant nga kinahanglan mo iyang biyaan ang iyang pagtuo. Wa gipatay, paligid ngadto sa agianan sa hagdanan unya dito nagatang ang leon ug tigre gikaon. Nakakita ang asawa. Ikaw mo padayon baga nga imo palabihon ang pagdawat paggunit aning Kristo nga wad-ang kang kinabuhi o magpabilin ka nga buhi. Pinaagis pagsalikoy niya. So ang asawa mao gihapos bana gilabay. Kakitang pito kubuk anak. Gikas nga magwangan hangtod kamanghuran pulos sa maisugon midawat kang Kristo unya sugot pagpakamatay. Ang mga tao nakakita nga pangabugo aning pamilya. Unsang klasiha sa utok. Pero kung imong tanong ang Biblia si Kristo hisgot kini di pagantusa ikumpara perti ra gumubuah. Kay kini di sila mga tao do nagitog eye of faith. Kining matas pagtuo. Nga kini di ang kalibutan na kung mag-edad lang kang 50 unya mamatay ka dinhi. Unya kung naa ka si Kristo, sumpayan kag usa ka milyon, usa ka bilyon, usa ka trilyon, sumpay sinugdanan pa lang si imong kinabuhi. Mao kini ilang nakita. Way sapayan unsa ka gilngig ang imong kinabuhi. Dinhi yuta apatsyon ka. Kay Ginoo do na gisaad na taas ang kinabuhi. Mao din nga kini sila si Pedro sa diha nga nakasabot sila. Way kahadlok Pedro, mayong pabesan pa kun ako patsyon. Ang akong ulo ilansang sa cross na sila. Ngano man kay naskasabot siya kung unsa ang pagsunod ni Kristo. Muna sa ato mga Kristohanon moagi ta. Karon ang pangutana, pila may imo ikumparar? Kung ikaw mag-antos ra ka dinhi 80 ka tuig. Awa may tao tingali nga nakaabot 80 ka tuig ang pag-antos. Tingali kung nag-antos ka na po ka tuig, 20 ka tuig, 50. Ikumparar sa saad sa Ginoo nga wa di maisip nga katuigan. Pila ra? Pero tirago gamaya. Sa ato pag-ibutang tingali sa usa ka libo ka kilometro naab lang ka sa usa ka tiil ikumparar dili gyud kabayad mo ni nga di gyud ta kabayad imo ikumparar kini atong kini ang price being a disciple cost being a disciple sa ato pa ang atong bilis pagka disipulo perti pa kada kog bayad sa Ginoo gamay nga pag-antos
Imagine ang imong investment 80 ka tuig, bayrang kag di maihap nga katuigan. Pagkangingig. Mao nang wa gyud tay angay kalisangan. Tungod kay temporary ra ni ang pagkabili natong disipulo perting dako ag balos sa giharian sa langit. Pagkamaayo sa Ginoo, Pastor. Now, thank you very much. Now, makigalaan, ako gusto i-emphasize sa inyo nga ang life with God is so far from the life without Him. Kung una-una nato, no, ang ato ang mga disipulo sa una nga nagpakamartir para lamang sa Ginoo, kung sila gipasakitan karon dako kaayo nga ihimplo ilang nadala kanato. Labaw na kita. Pero here, mind you everyone, si Satanas or si Lucifer nga atong kaaway, he's not too dumb enough to repeat the same mistake nga hiyang nahimo sa una, Pastor. Kung gilutos niya ang mga katawhan sa Ginoo para lang mag-recant, para lang mag-renounce sa ilahang faith dito sa Ginoo, dili na niya utrohon. You know what will he, what unsa ang naasa ato ang iglesia karon, Pastor? Satan is working inside the church, not outside. Muna makita nato mga kigalaan nga ang persecution is happening inside the family and even inside the church. Di ba? Muna nga kita dili ta mabalaga kung naay persecution. Why? Kung sila sa unang panahon mga kigalaan, even sa ilahang knowledge about Christ, okay, nag-claim nila ang promise sa Ginoo nga maluwas sila once they die in faith. Labaw na sa ato ang we learned a lot of things, di ba, Pastor? Sa ato ang mga nahibalan karon. Now, let us continue with our sa ato ang topic karon, Pastor. Let us talk about resurrection. Yeah. Okay, ang atong lesson, atong previous lesson, nagstorya siya about heaven. Ikumpara nato ang langit ug ang yuta. Ung unsa nga pleasure ang naa diri sa yuta ug unsa nga pleasure sa langit. Karon, let us talk about resurrection. Why do we have resurrection? Hinumdum ko ni Elder Dagkay sa gipangutana siya nga unsa imo ikasulti mitungod kinabuhi sa tao. Na-mention niya kinibahin bitaw nga from womb to tomb. Nga kung wala ka kang Kristo, naa ka gikas sa bakang siminahan, tuwa ra gud ka paingon sa lubnganan. From womb to tomb, from basket to casket. Apan kung naa ka kang Kristo, from erection to resurrection. Sa uban mo bastos paminawon kay naghisgot mag-erection. Nga kung ikaw nagplano kag pamilya para sa imong panimalay, from that erection it will result to the first resurrection. Ang atong pagtuon naghisgot ni duha ka resurrection. First and second resurrection. Pero mo ta na tado na bay laing resurrection. Ang Biblia naghisgot og daghang resurrection. Pero ang legal ra gyud, major resurrection kining duha. Nga kining isa alang ni sa mga tawo mga linuwas. Gitawag first resurrection. Intended gitawag na siya first fruit. Unya kining second resurrection giandam ni si Ginoo alang sa mga taong pagalaglagon pag-usab. Nga makadawat sila sa kaduha nga kamatayon. Gitawag siya bayad sa sala. Kay kining kamatayon karon gitawag nig resulta sa sala. Okay. O katong makadawat sa second resurrection, ilang madawat ang kamatayong nga way katapusan. Sa ato pangpungtana, unsa may ganahan nimo ani? Sa ato pa imo kung naa ka kang Kristo, wala ka kang Satanas. Kung naa ka sa langit, wa ka didto sa impierno. Oo. Kung ikaw gilutos, dili ka mo maglulutos. Kung ikaw mao'y nagbuhat og maayo o naningkamot, dili ka full finder sa church. Kung ikaw nagpas-an sa imong cross, nagdiyal sa imong kagalingon, dili ka atong mga tawo magugubot sa church. O, sa ato paduha ra imong pilion. Og sa katapusan si Kristo nagtudlo og niining mga tawo nga nagpili niya moagig sakripisyo, kinahanglan nga maka-experience sa gitawag nga resurrection. O kini resurrection, first resurrection. This is the best resurrection. Gitawag ni siya bitter, tay duha ra magipilian. Bitter resurrection. Ug mao ni atong damgo nga bitter resurrection mo'y katumanan sa saad sa Ginoo nga matapos ng atong pag-antos dinhi sa atong pagkadisipulo. Nga ang resurrection mao gitawag nato nga utlanan sa atong pagkadisipulo, sa atong pag-antos o sa atong pagkamalipayon nga disipulo. Utlanan. Mubo ra kayo. Kung mao ning panahon dinhi ang utlanan nagsugod ta,
humandayon. Mhm. Og hindi na gyud masukod Yes. ang sumpay. Sa ato ang kalipay taas unya mubo ang mga pagantos. Mao na si Kristo naghatag example nga ang iyang dinhi sa yuta mubo ra gyud. Pero ang iyang kalipay sa langit taas. Tungod kay na siya gihimo nga model nga talan-aw nga ang tao kung makasabot ra gyud ta, di gyud ta mabalaka. Kay mubo ang atong pagantos o ang atong pagantos gamay ra sab. Og ang gisaad sa Ginoo dugay unya dako. Ha? Dugay dako dinhi mubo gamay. Ha? Unya imoy kumpara mo na gitawag ni Pablo nga di gyud wa gyud sa kumingking kumpara atong pagantos kaysa saad sa Ginoo nga kaluwasan. Pagganito, Pastor. Thank you very much. Ug sa mga tagapaminaw namo no, amo kamong ginaawhag sa pag-realize sa inyong mga kaugalingon nga kung diin diri nato pastor, diri nato makaplagan ang tubag sa atong mga pangutana. The question is, how can I be a disciple? Diba? Unsaon man nato nga mahimo tag disipulo sa Ginoo. 3 things lang nga amo masulti ninyo. And according to Bible, deny yourself. I-deny kung kinsa ka, madato man ka, mapobre ka, masikat man ka, artista ka, singer ka, daghan man kag talento nga nahibal-an, daghan man kag accomplishments nga nahimo sa imong kinabuhi, deny yourself. Yes. Once you deny yourself, then you are now humbling yourself. Because God will only acknowledge people who are humble enough. Kung nakaya sa Ginoo nga maghugas sa tiil sa iyang disipulo, kaya na nato. It only means nga ninaog man gani siya gikan sa langit paingon diri sa yuta pastor para mahimo og atong best example kung iyang girenounce ang iyang pagkahari dito sa langit para mahimo nato siyang savior. How much more kita nga unsa ra man ta kagamay sa pananaw sa Ginoo. Second, if you want to follow Christ and be His disciple, you need to take up your cross not just during Sabbath or not just during your holidays or holy days, but take up your cross daily. Pasana imong kaugalingon nga problema. Pasana ang imong kaugalingon nga cross ug ayaw panghihilabot sa uban nga cross mga kahigalaan. Third, which is final, follow Christ. Kung ato gani isulti nga follow Christ, it only means nga follow Him faithfully. Walay pero, no buts and no ifs. No reservation. For salvation, because when we talk about salvation mga kaigalaan, this talks about relationship. Kung wala kay klaro nga relasyon sa Ginoo, wala pug kay klaro nga salvation nga para sa imo. Yes. Kung wala kay klaro nga relasyon sa imong isig katao, wala pug kay klaro nga salvation nga madawat sa Ginoo. Relationship is 90 degrees, pastor. Relationship. Right angle daw no. I'm right with God, therefore I'm right with men. Now, pastor, unsa imong mahatag or unsa imong malaygay sa atong mga tagapaminaw karon nga kung diin mahimo ni siyang challenge pastor sa atong mga ministro, sa atong mga membro sa iglesia nga kung diin mahimo tang disciple pastor. Ma-practice na tong discipleship. Let's try to examine ourselves. Nagkinahanglan tagtabang sa Ginoo pag-identify sa atong kakulangon, sa atong diction na ingon, let's try to recognize, to acknowledge our sinfulness, our lapses. Second, to admit, and then we will repent in the foot of Christ. That's the right time that will be an effective witness to Him. Mosyerta. So, ang ato magkigsunan ng butang nato nga ang pagkakristohanon, dili harahay. Kung dili pasayon. Kung dili usa kini kay kinabuhi diha sa pag-antos, diha sakripisyo. Tungod kay ang atong model si Kristo nag-antos. Apan luyo ning pag-antos, gitawag din nga luyos kaguluanan dunay kalipay. Kini nga panultihon tinuod ni tungod kay Ginoo nag-andam nga didto sa langit wa na gyud kagool, wa day kamatayon ug pulos na kalipay makig-uban niya sa way katapusan. Thank you, Pastor. And ladies and gentlemen, we would like to thank you for staying with us, especially in our first quarter of this year's lesson, which is entitled Discipleship. Nagapasalamat ko sa atong mga tagapaminaw ug sa atong mga audience dira sa atong nagkalain-lain nga mga panimalay nga kung diin inyong gisuportahan ang atong programa nga lesson preview diri lamang sa Hope Channel TV 25 Cebu. Ako usab nagapasalamat kay Pastor
Romeo Ilustrisimo, Pastor, thank you very much. Yes. Siya isa ka maayo nga pastor mga kigalaan nga kung diin natabangan gud ko niya Praise the Lord. sa pagpahibalo o sa pagpahantop dira sa mga butang nga dapat natong mahibalan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pastor, thank you very much. Ug sa mga nagapadayon og tabang sa ato ang TV program, palihog ayaw mo kaluya og suporta sa ato ang Hope Channel Cebu. Ang inyong kwarta magatabang kini sa pagpalambo sa ato ang TV station. Sa pagkakaron, ang ato ang radios diri sa Cebu is limited. But once makabutang ta og tower didto sa taas-taas nga mga areas o sa bukid, kini magatako ang atong coverage og daghan ta nga areas nga makuha sa atong television. Okay? So padayon mo mga kaigsunan og suporta kay kami nagapadayon po migampo sa inyo ha. Please padayon po og ampo, iampo ninyo atong mga leaders. Especially katong mga tao nga kung diin ang inahanglan sa inyong tabang. Pastor, what can you say sa atong mga audience? Ako magigsunan nga kanunay magampo tas Ginoong hatagan tagahom nga ang atong pagkadisipulo mailhan makita ang ebidensya pinagi sa atong bunga sa atong kinabuhi matag adlaw nga mo nakapa-attract sa mga tao sa pagdawat sa Ginoong Hesus ingon nga manluluwas. Ang Ginoo magpanalangin. Thank you very much. Pastor, please lead us in prayer. Amahan nga balaan Ginoo sa langit, nagapasalamat kami kanimo sa kadaugan taliwala sa among kugalingon. Ug hatagi kami gahom sa pagatubang sa mga crisis sa among kinabuhi. Nga amo ikapikita kanunay sa Ginoong Hesus sa tanang panahon. Kami kanunay magasangpit ni mga buhi ikaw nga maoy tigtabang namo. Aron nga sa hingpit ikaw among mapahibalo ngadto sa publiko nga dunay buhi nga Dios nga among gilagaran. Nga daghan ang mga matawo maandam usab kuyog namo sa iyong pagbalik. Salamat sa gayon sa iyong pagpaminaw o amumaha kami diha sa imong balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you very much, everyone, and God bless, and see you next time.